ओडिशी संगीत प्रेमी सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण ए पर्यंत आमे विभिन्न काव्य संपर्क रे आलोचना करूँ। आज विषय वस्तु हूँ भक्त कवि गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण गौड़ी वैष्णव कवि अनेक सबू पदावली साहित्य रे सन्निवेशित हो पदावली साहित्य से रचना कर विशेषतः ओडिया ओडिशी संगीत प्रति तांकर अवदान यथेष्ट एवं तांकर अनेक गुड़ी भजन जनाण सबू एवं ओडिशी संगीत जहाँ को आम पदावली साहित्य बोली कहूँ जमी कवि सूर्य बलदेव रथ राधाकृष्ण उपरे एवं गौरहरि गौरचरण इत्यादि कवि अछंती एवं से भली पदावली साहित्यर अन्यतम स्रष्टा होउचंती बा ओडिशी संगीत स्रष्टा होउचंती कवि गोपाल कृष्णकर गोटे ओडिशी संगीत राधाकृष्ण उपरे आलोचना करिबा। ये हूँ पूर्वानुराग बा सखी। आपण जानी जे सखी माने बारंबार बारण कले मध्य सखी मानकर कहवा कथा को न शुणी राधा राणी दिने दिने कौन करती ना जमुना को जाती हेरी एका एका जमुना को जाती हेरी एवं जमुना तीर निश्चित भाव से श्यामनागर सहित भेट हुए एवं किभली से भेट हो पूर्वानुराग अर्थात कृष्ण को से देखी ना कि प्रथम जो जमुना को जाइए आज्ञा जल आने जमुना को जाइए से जमुना तटरे जो कुंज वृंदावन तीर बा वृंदावन जो कुंज सब अच्छी से सागर सब देखाई सी कहूना मु कृष्ण को देखिली बोली किंतु से जो भाव जहाँ को कवि कहते पूर्वानुराग सखी आगरे राधा राणी कौन प्रकाश कर गोपाल कृष्ण ताकू किभली तद्गत चित्तर हृदय अंतरु तांकर बा हृदय स्फुरित हो रस सिक्त ओडिशी संगीत आसंतु शुणिबा। जल आनी जाई काली कलिंद सुताकू जल आनी जाई काली कलिंद सुताकू रे जल आनी जाई काली कलिंद सुताकू फल पाइली अनाई रे संगात आरे संगात कदम्ब मूलकू रे कदम्ब मूलकू जल आनी जाई काली कलिंद सुताकू रे जल आनी जाई काली कलिंद सुताकू जल आने जमुना को रे सखी रे संगात मु काली जमुना तीर को जल आने जाइली एवं कदम्ब मूल जहाँ है जहाँ घटला जहाँ देखिली मु से कथाटी वर्णना फल पाई कौन मु फल पाइली कदम्ब मूल को कदम्ब वृक्ष तले कौन एमती किए थिला जे मु देखी देकरी फल पाइली कौन फल पाइली कवि अति चमत्कार भाव में ताकू वर्णना कर राधा राणी मुखरे राधा कहते आज्ञा फल पाइले अनाई रे संगात कदम्ब मूलकू रे कदम्ब मूल को जिते मुझे मोर दृष्टि पड़ जाइए जमुनारू जल जमुना घाटे जल आज्ञा जिते मु कलश जल भरवा को जाऊँगी जमुना तीर थी कदम्ब वृक्ष आड़ को टे चाहिला बेलू जहाँ फल भोगी मुझे कथा रे सखी कौन वर्णना सी आ वर्णना मुझे कौन मु जहाँ है मु तोते तो आगे प्रकाश करुच्ची निरद कि नीलमणि प्रतिमासे किछि रे निरद कि नीलमणि प्रतिमासे किछि बारी मु पारिली नाही रे संगात बारी मु पारिली नाही रे संगात आरे संगात नयने नाचुची रे नयने नाचु कि लेखा आज्ञा देखु हृदय को छुई जाऊँगी मर्म को छुई जाऊँगी राधा कृष्ण आज्ञा प्रेम महापरी प्रेम कविता ये ना पूर्वानुराग कविता राधा कदम्ब
ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯମୁନା ତୀରରେ ଏକାକିନୀ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କଦମ୍ବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଶ୍ୟାମନାଗର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରସନାଗର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କବି ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିରଦ କି ନୀଳମଣି ପ୍ରତିମା ଆସି ନିରଦ ଯେ ନୂଆ ମେଘ ନିରଦ ନିରମ ଦଦାତି ନିରଦ ମେଘ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିମା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ସେ ମେଘ କି ସେ ଗୋଟେ ମେଘରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ନିରଦ କି ନୀଳମଣି ପ୍ରତିମା ସେ କିଛି ବାରି ମୁଁ ପାରିଲିନି। ଆରେ ସିଏ ମେଘ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସିଏ ମେଘ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଛବିଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବା ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାକୁ ବାରି ପାରିଲିନି। ଇଏ ମେଘ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ମେଘରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ନୀଳମଣିରେ ତିଆରି ନୀଳମଣି ପଥରରେ ସ୍ଥାନ ହୋଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ଭଳିଆ ଦେଖେ। ନୀଳମଣିରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ବା ଇଏ ମେଘ ଏହାକୁ ମୁଁ ବାରି ପାରିଲିନି। କ'ଣ ସେଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ସେ ଫଳ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବିକାର ହେଇଛି ତତେ ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଘମ ଘମ ନୀଳୋତ୍ପଳ କସ୍ତୁରୀ ସୁବାସ ରେ ଘମ ଘମ ନୀଳୋତ୍ପଳ କସ୍ତୁରୀ ସୁବାସ ଘନ ଘନ ଆସୁଥିଲା ରେ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଘନ ଘନ ଆସୁଥିଲା ରେ ସଙ୍ଗାତ ହୋଇଲି ଅବଶ ରେ ହୋଇଲି ଅବଶ ଘମ 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 ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ। ଘମ ଘମ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଘମ ଘମ ନୀଳୋତ୍ପଳର ସୁବାସ ଘମ ଘମ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଗହ ଗହ ସେମିତି ଘମ ଘମ ଶବ୍ଦ ଗହ ଗହ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ। ଘମ ଘମ ନୀଳୋତ୍ପଳ ବା ନୀଳପଦ୍ମର ସୁବାସ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ନୀଳପଦ୍ମର ସୁବାସ କଦମ୍ବ ମୂଳରୁ ଆସୁଥିଲା ହେରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଘନ ଘନ ବାରମ୍ବାର ଘନ ଘନ ଆସୁଥିଲା ପବନରେ ଆଜ୍ଞା ସୁବାସିତ ପବନରେ ସେ ନୀଳୋତ୍ପଳର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ନୀଳପଦ୍ମର ସୁବାସ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସିଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ସେ ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିକିରି ରାଧାରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଭ୍ରମ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି। ସଖୀ ଆଗରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଛେ ପଛେ କେ କି ବୃନ୍ଦ ମତେ ପୁଛ ଟେକି ରେ ପଛେ ପଛେ କେ କି ବୃନ୍ଦ ମତେ ପୁଛ ଟେକି ଡାକି ଡାକି ନାଚୁଥିଲେ ରେ ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ସଙ୍ଗାତ କହ ସେ କାହିଁକି ରେ କହ ସେ କାହିଁକି ପଛେ ପଛେ ଘମ ଘମ ନୀଳୋତ୍ପଳର ସୁବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଗନ୍ଧ ପବନରେ ଆସିଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ମୋ ମନକୁ ଆବେଶ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପରିଧାନ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ନ କହୁଛି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଖାହେଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମେଘ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିରଦ କି ନୀଳମଣି ଆଚ୍ଛା ମେଘ ମୟୂରମାନେ କ'ଣ ନା ମେଘ ଦର୍ଶନରେ ନୃତ୍ୟନ୍ତି ମେଘକୁ ଦେଖିକରି ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଚଳନଶୀଳ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶୀଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଦେଶରେ ଅଛି। ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାରାଣୀକି ଏକା ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ଇଏ ସତେ ମେଘକୁ ଦେଖିକିରି ମୟୂରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂର ବରହ ଟେକିକିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରିକିରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମେଘର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ମୟୂରମାନେ ମଧ୍ୟ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଭଗବାନ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇଥିବା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚୂଳ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପଛରେ ବରହ ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ମେଘକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ନୀଳମଣିର ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲି। ଛପି ଛପି ନିକୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜର ତଳରେ ରେ ଛପି ଛପି ନିକୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜ ତଳରେ
আসি আসি পাই গলে রে সংগাত আগে কি বেগরে রে কি চমৎକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବାନୁରାଗର କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା ଆରେ ଏ ତ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଛପି ଛପି ନିକୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜର ଛପି ଛପି ନିକୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜ ତଳରେ আসি আসি পাই গলে রে সংগাত আগে কি বেগরে সে আসি পৌঁছিগলে আরে এইভাবে কদম্ব মূଳରେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବି ପଛରେ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପଛରେ ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛପି ଛପିକିରି ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି କାଁ ନିକୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜ अरे आसी पहुँचीगले वृंदावन में जो कुंज गुड़िक अच्छी से आसी पहुँचीगले एवं आसी आसी पाईगले चाहूँ चाहूँ कि बेगरे आसिक पहुँचीगले कि बेगरे मु चाहवा मुहूर्तक मात्र के देखीदेली जे बेगरे सी मु यमुना जो पानी नौ आसिक मो आगे सत्य जमी ठिया ये अवस्था है मुहामुही से गोपाल कृष्ण लिखे अन्य कवितार लिखिं मुहामुही किशोर चंद्रमा साथे मोर आज यमुना तीरे हुई गला मा मुहामुही होगा पर आलोचना करवा ये कविता यही अवस्था हो जाए कवि पुणी कौन कहते देखु झुमु झुमु ध्वनि शुणी एणे तेणे चाही झुमु झुमु ध्वनि शुणी एणे तेणे मुही अनाऊ अनाऊ गली मुर हिरे बोइले के नहीं रे ए बोइले के नाही केड़े सुंदर देखु ये कवितार गतिशील बा वर्णना शैली केड़े चमत्कार भाषार सरलता जमी हृदय को छुईला भाया ये सब ओडिशी गीत कवि गोपाल कृष्ण ये गोटे नुहे शह शह कविता लिखिदे तेणु झुमु झुमु ध्वनि जो नुपुर से परिधान करते बा कटी किंकिणी लगे पादे नुपुर लगे तार झुमु झुमु ध्वनि शुणिकी मु एणे तेणे चाहिली कदम्ब मूल कथा कही तेणु कवि कहते अरे कुआड़े चलीगले कृष्ण एपट सेपट होना चलनशील सी तेणु झुमु झुमु ध्वनि शुणी मु एणे तेणे चाहिली एपट को चाहिली एपट को चाहिली ये व्याकुल भाव विव्रत भाव मुझे सियाड़े चाहिली एवं ये मु चाहूवा बेले मत दूर शुभिला बोइले के नाही ओ तुम मो पाखक आस इशारा देले के नाही अरे ये निकुंज वृंदावन कुंजरे मु अच्छी एकुटिया मत भल कर देख ये आई डरबार किसी ना तुम भय कर ना डरबार ना बोइले के नाही ये कहीं नहांती मु एकाकी देखो केड़े सुंदर भाव में शब्द संयोजना व शब्द विन्यास कवि गोपाल कृष्ण एवं कवि पुणी कहते दर दर्शन करी चमकी पड़िली रे दर दर शब्द बसई दर दर्शन करी चमकी पड़िली दम दम हेला छाती रे संगात मथा पोती देली रे मथा पोती देली चमत्कार वर्णना है कविंर हृदय बाहर राधाकृष्ण प्रेम सी जड़ी जाइए ना गौड़ीय वैष्णव कवि तेणु कि भाव में प्रेम भक्ति हाँ राधाकृष्ण जो अप्राकृत प्रेम लीला को कवि व्यक्त करुँना तेणु कवि कहते दर राधाराणी कहते सखी कि दर दर्शन दर मु भल भाव में देखनी भल भाव में देखनी दर दर्शन करी दर माने अधा दर माने भय किंतु ये भय दर्शन कर नुहे मु अधा देखी हाँ भल भाव में पूरा सर्वांग भल कर देखनी अथच दर दर्शन कर चमकी पड़िली दम दम है छाती एवं से मो छाती दम दम होगा कहीं सी मत कहते एठारे कहीं नहांती तुम्हें आसीपार ये जो इशारा से देते मुझे सियाड़े एणिकी तेणिकी चाहिए मोर छाती दम दम बोली ये सब शब्द दिखाई मुझे कहली गह गह घम घम घन घन ये शब्द सेमती दम दम
ହିଆ ବା ଛାତି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସୁ ଆସୁ ପୁରକୁ ଥରେ ପଚାରିଲି, ଆସୁ ଆସୁ ପୁରକୁ ଥରେ ପଚାରିଲି ରେ, ଆସୁ ଆସୁ ପୁରକୁ ଥରେ ପଚାରିଲି। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ରେ ସଙ୍ଗାତ, ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ବ୍ରଜ ବିଧୁ ବୋଲି ରେ, ବ୍ରଜ ବିଧୁ ବୋଲି କହିକିରି କବି ଆହୁରି ପଦେ ଦୁଇପଦ ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ସମୟ ଅଭାବରୁ ସବୁ ତ କହିହେବନି, ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ କବିଙ୍କର ଉପସଂହାର ପଦ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାଟିକୁ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରସମାଧୁରୀରେ ପ୍ରେମ ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି କବି ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ ପୁରକୁ ପଥରେ ପଚାରିଲି। ଆସୁ ଆସୁ ପଥରେ, ମୁଁ ଯେ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଫେରିକିରି ଜଳ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ପଦେ ଦୁଇପଦ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲି ଆସୁ ଆସୁ ପୁରକୁ, ବାଟରେ ଭେଟା କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସତେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଆସୁ ଆସୁ ପୁରକୁ ସେ କିଏ, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ କି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଯମୁନା ତୀରରେ। କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧାରାଣୀ, ଆଉ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ରେ ସଙ୍ଗାତ, ବ୍ରଜ ବିଧୁ ବୋଲି ରେ, ବ୍ରଜ ବିଧୁ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ହେ ରାଧାରାଣୀ, ସିଏ ହେ ରାସେଶ୍ୱରୀ, ହେ ରାଧାରାଣୀ, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ୟାମନାଗର ବ୍ରଜବିଧୁ, ବ୍ରଜଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର। ଏହା କହିକିରି କବି କବିତାଟି ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଲଳିତ ସୁମଧୁର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବା ସମୟ ମିଳିଲେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।